السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی جناب علی راجدھانی دے وچ گرمی آج کل بڑی شدید نے، اتنی زیادہ گرمی ہے جو تھی سوچ اب محکمہ موسمیات نے جڑا بارشیں کا اعلان کیتا، یہ جڑا دوجا سپیلا 26-27 والا تک کوئی بارش نہیں تھی، گرمی ہے اور اوپر سے شدید حفظ جی میں موسم ہوتا ہے نا، وہ موسم بھی یاد کر لیتا باقی حال حویلا خیر دا ہے۔ موسم تمہارے سامنے آزاد کشمیر دے انتخابات تھی چکے، نتائج رتو کے جناب آمن دا سلسلہ شروع تھی چکا۔ نون لیگ کو پہلے مرحلے دے وچ کامیابی ملی ہے، نون لیگ نے زیادہ سیٹاں کی دن ہون تک دے نتائج دے مطابق 6 سیٹیں دے نون لیگ کامیاب تھی ہے، 3 سیٹاں جناب پاکستان پیپل پارٹی دے پوکھے آئیں، باقی نتیجے بھی اج آوے سن۔ فی الحال تو صورتحال احوال یہ ہے کہ اسلام آزاد کشمیر دے وچ احتجاج بھی جاری ہے، لانگ مارچ بھی ہے، راولا کوٹ دے وچ بھی کل خبریں خیر دیا کہنا جھڑپ شڑپ تھی ہے اتنا۔ آزاد کشمیر دی جڑی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، دے کارکنان جڑے ہیں وہ تے قانون نافذ کرنے والے ادارے جڑے ہیں انہوں دے درمیان جھڑپاں شڑپاں تھیں، خدا نخواستہ جانی نقصان بھی تھے، نہ ہاتھی بڑا چاہیے ظاہر ہے اتنا ایک موومنٹ ہے، موومنٹ دے چنگی طرح دی خبر دا آمن ان دوران جڑے ویلے اتنا الیکشن بھی تھے پہن، کل الیکشن دے وچ بھی ڈمبر دے وچ کوٹلی بعد چاہیے دیتے ہیں نکیال بہار وغیرہ جھڑپاں تھیں۔ پیپل پارٹی دا ایک کارکن بھی جناب واپس انہاں جڑے دنگے فساد ہیں ان دے نتیجے دے وچ اپنی جان دی ہے۔ یہ صورتحال احوال باقی جناب ملک دے وچ عجیب جی آکھی جے صورتحال ہے، یہ جڑے فساد ہیں اللہ خیر کرے بچاوے۔ LA2 میرپور دے وچ پیپل پارٹی دے قاسم مجید جیت پہ جناب، ان تو علاوہ جڑے نتیجے ہیں ان دے وچ LA3 دے وچ چودھری یاسر سلطان پیپل پارٹی دے وہ کامیاب تھے، نون لیگ دوجے نمبر تے رہ گئی ہے۔ ان تو علاوہ LA1 میرپور تے نون لیگ دے اظہر صادق کامیاب تھے، پیپل پارٹی دے افسر شاید 9000 ووٹ کے دن تھے، اظہر صادق 15000 تو بعد ووٹ ان میں جناب حلقہ LA9 نکیال دے وچ مسلم لیگ نون دے عمیر نعیم کامیاب تھے، پیپلز پارٹی دے جاوید اقبال بڑھانوی جڑے ہیں وہ کامیاب نہیں تھی سکے۔ مسلم لیگ نون دے امیدوار 31000 تے پیپل پارٹی دے امیدوار 28000 ووٹ کیتے۔ یہ ہے جناب ہون تک دے جڑے نتائج سامنے ہیں۔ ان تو علاوہ حالی صورتحال کشمیر دی جڑی چلتی پئی ہے ان دے تناظر دے وچ نتائج کمپائل کرن دا سلسلہ اتنا جاری و ساری ہے۔ جو نتیجے آسن صورتحال واضح تھی سی، فی الحال یہ رسایا ہونا پہ کہ 3 حلقے دے وچ پیپل پارٹی کامیاب تھی چکی ہے، 3-4 حلقے دے وچ نون لیگ کامیاب تھی چکی ہے، نون لیگ اگوں بھی ہے کچھ حلقے دے وچ، ٹوٹل 13 حلقے دے ہم جتنا کل انتخابات تھے، ایک حلقے تے شاید آزاد امیدوار بھی اگوں ہے۔ بہرحال سے جو بھی نتیجے آدن نتیجے تو اپنے سے تے باقی خبراں یہ خیر جاؤں انشاءاللہ کشمیر دے وچ جڑے
एहतजाज थींदे पैन एहतजाज के नतीजे दे विच जिहड़ा जानी नुकसान था ज़ाहिर है जानी नुकसान सिक्योरिटी इदारे का भी था जानी नुकसान आम आवाम का भी था अल्लाह खैर करे मौला बचावे इस तरह की सूरत हाल को कि जिथा आवाम का जानी नुकसान थी दोनों तरफों सिक्योरिटी फोर्सिस की तरफों भी आवाम की तरफों भी कम अज़ कम इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए कि लोगों का जानी नुकसान थी हुए लोगों के माली नुकसान थी हुए सरकारी अमलाक का नुकसान थी हुए सरकारी मुलाजमें का नुकसान थी हुए ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है लोग इन्हें तो गाल करने पैन खैर हो शरा बाकी सूरत हाल तो सामने इस्लामाबाद के मौसम की ये खैर खबर है हाल ही फिलहाल अगला मरला जो इंतखाब का थींडे वो जनाब 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद के जो मुहाजिर नशिस्तां हैं 12 उनके उत्ते इंतखाबात थी सन ज़ाहिर लगता ही है कि ज़ाहिर विफाक के जल्दी हुकूमत होवे माजी के भी इवें रह गए कि अगों कामयाबी उन जमात को मिलती है जिंदी विफाक के हुकूमत हो इन दफ़ा भी बज़ाहिर सूरत हाल हुण तक के नताइज के मुताबिक यस सामने आती पई कि नून लीग शायद अगों निकलती पई है कि नून लीग का जोड़ा ई मरहले के नतीजे का असर जोड़ा है दूजे मरहले के दूजे मरहले के नताइज का असर तीजे मरहले पवन लाजिम गाल है क्योंकि तीजा मरला जिन्हें 10 अगस्त को उम्र सूरत हाल क्या बनती है पुंछ के हालात खराब हैं अल्लाह खैर करे हाँ इंतखाबात कामयाबी ना थी भी सकते या नहीं थी सकते ये आने वाली सूरत हाल फिलहाल वाज़ेह कोई नहीं बहरहाल इंतखाबी शेड्यूल इशू है कि 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन के इंतखाब थी सी ते इन्हां मीरपुर अपना मुजफ्फराबाद के जोड़े हल्के हैं तो जोड़े मुहाजिर के हल्के हैं 9 हल्के पंजाब अद्धा हल्का KPJ के हल्का शायद सिंध बलूचिस्तान के इतना इंतखाबात जोड़े लोग थी सन मैं को रसूल इजाजत रब सोने के हवाले।